أعلنت وزارة التضامن والمرأة عن تسجيل 2700 حالة عنف على مستوى العدالة ضد النساء. بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، التقينا بالناشطة النسوية دهية بريك للحديث عن واقع العنف ضد المرأة في الجزائر. هذا اليوم يمثل لي لا ريزيستانس، المقاومه اللي راهي تعيشها المراه depuis qu'elle est femme, depuis qu'elle est née. Et c'est la plus lente résistance qui puisse exister dans le monde. Ce jour me représente l'hommage qu'on puisse donner à toutes ces femmes qui ont survécu et celles qui n'ont pas pu survivre à ces blessures, à cette violence qu'elles vivent quotidiennement. Dans les rues, dans les foyers familiaux, dans les foyers conjugaux, au travail, dans les transports publics. Pour moi, ce n'est qu'un jour de rappel au niveau mondial de ce phénomène, de cette atroce réalité que vivent les femmes à travers le monde, à des niveaux bien sûr différents. Mais en tout cas, il ne faut pas, autant que femmes surtout, il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas qu'on passe à côté de cette violence tous les autres jours de l'année pour qu'on s'en rappelle tous les 25. C'est juste un jour qui a son poids bien sûr, et le poids de le rappeler sur tous les médias, dans les rues, partout. Mais après, cette violence, il faut la dénoncer partout. Il faut la dénoncer partout, il faut la dénoncer chaque jour, parce qu'elle existe chaque jour et elle existe partout. Ça me donne espoir quand je vois un peu toutes ces femmes qui sont en train de s'organiser. Ça me donne un espoir indescriptible de voir toutes ces femmes réunies pour leur cause, de voir toutes ces femmes unifiées malgré leur diversité pour une seule cause. Parce que comme on a mis notre citoyenneté sous réserve, on a aussi mis notre sécurité sous réserve. N'ai-je pas le droit, autant que citoyenne, d'être mise en sécurité par ce système-là, par les institutions de l'État, dans mon foyer, dans les rues et partout où je me trouve? N'ai-je pas le droit à ce droit pourtant fondamental qui est de me sentir en toute sécurité dans mon pays? Est-ce que le fait que ma citoyenneté soit mise sous réserve, on a mis en fait sous réserve tous les autres droits et toutes les autres libertés que je puisse avoir? Ça va de la sécurité qui est fondamentale pour tout être vivant. Bon, les statistiques الأخرى قالوا بلي وزارة التضامن والمرأة قالوا بلي 2700 قضية عنف على مستوى العدالة و30 حالة وفاة من بين هذه الحالات. كيفاش تعلقي على هذه الإحصائيات؟ أنا التعليق تاعي الأول هو أنه هذه الإحصائيات ما يعبروش على الواقع المعاش في الجزائر. أولا سي سا لو بروميير كومونتير، سي كو هذه الإحصائيات اللي حنا نشوفوها من طرف الوزارات ولا من طرف الجرائد ما راهيش تعبر عن الواقع المعاش من طرف النساء في الجزائر، المعنفات. داكور باسكو علاش جو دي سا؟ باسكو دابور ماشي كاع النساء في الجزائر عندهم الكوراج، عندهم الشجاعه يلحقوا الى الشرطه ولا يلحقوا للملك الوطني ولا يلحقوا حتى الى العائله تاعهم باش يقولوا شنو هو، باش يحكيوا لهم. حتى باش تحكي برك ما تقدرش تحكي حتى لامها لباباها لاختها لخوها. العنف هذا اللي راهي تعيشوا صباح وعشيه مع راجلها لانه زعفان لانه هكذا كاع الحاله النفسيه تاع الراجل، لانه كان الحاله اللي راهو عايشها هو مثلا الفقر، هي دايما راهي عايشتها معاه. بصح هو الى يبونس كيلا لو دروا في راسو، عنده الحق انه يخرج هاد الزعافه، يخرج هاد التعب، يخرج هاد الحاله النفسيه في مرتو اللي يعتبرها كانها لوبجي اللي يخرج فيه زعافه، اللي يخرج فيه كامل الحالات السلبيه اللي عنده. هاد المراه ما تقدرش، علاه ما تقدرش تروح تشكي به؟ علاه ما تقدرش اولا تروح تحكي للكوش تاعها على واش راهي تعيش؟ اولا لا بروميير كيسيون كون لي بوز كي تكون المراه وراسلك يدرك الصباح والعشيه تروحي تشكي لواحد من الاقارب la question que tu reçois, c'est alors, pourquoi? Et cette question de pourquoi, derrière, ça implique quelque chose. Ça implique le fait de te dire où je dois.
الوغ كو دون لا بليبار دي كا ما تحقيش ديري له باش يضربك ولا باش يعنفك لفظيا ولا جنسيا ولا جسديا، لانه بون اشكال العنف متعدده ولا ما بغاش نهضروا برك على العنف الجسدي، نهضروا ايضا على العنف البسيكولوجي qui a fait des ravages. ولا العنف الجسدي يؤدي الى القتل، العنف البسيكولوجي يؤدي الى السويسيد، يقتلها بطريقه واحده اخرى. دونك اشاك فوا نقولوا للمراه انت اللي غلطتي علاه تحوسي تفهمي على العاد يل دون لو دروا يقول لك واش يحبوا يدير واش يحبوا. يا بيرسون باسكو ما كاينش اللي يعرفهم، ما كاينش اللي عنده الحق. Dans leur tête, ils se croient, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont tous les droits sur les femmes, mais aussi cette société leur donne tous les droits et les hommes vivent dans une impunité incroyable. Ils sont impunis et par les familles, et par la société, et par les institutions de l'État, qui, malgré la loi de décembre 2015 qui a été mise en place, dont je suis d'ailleurs très contente et je rends hommage justement à toutes les femmes et les féministes et les femmes militantes qui ont fait à ce que cette loi existe aujourd'hui, mais malheureusement elle n'est pas suivie par les mécanismes d'application et elle n'est pas suivie par une volonté politique pour la mettre en place. Et du coup, elle reste toujours boiteuse. Elle n'est pas mise en place. Donc jusqu'à maintenant, on ne voit pas les réels résultats de cette loi, malgré son existence. Et donc j'appelle, justement, je profite pour faire un appel, deux appels je dirais. Le premier aux institutions de l'État qui doivent démontrer leur volonté politique de rendre ce qu'ils doivent rendre à leurs citoyennes, c'est de mettre en place des mécanismes d'application qui peuvent, par là, on peut voir justement les résultats de cette loi. Le résultat de cette loi qui est surtout le résultat de longues années de lutte des femmes. Et puis, le deuxième message, je tiens à le dire en arabe, للوجوه النساء وللفتيات في الجزائر. واش نقول لهم؟ اتحدوا. كونوا ضامنات مع خواتاتكم، مع الامهات تاعكم، مع لي كوليك تاعكم اللي راكم تخدموا معاهم، ومع النساء والفتيات اللي تلقاو بهم في الشارع، لانه جامي عمرك انت كامراه تقولي بلي انه هذيك الطفله شاه فيها لانه تحرش بها هذاك ولا لانه ضربها هذاك، انت ثاني مهما واش تلبسي على قداش تخرجي انت ثاني تقدري تتعنفي وتقدري تكوني متحرشه من طرف نفس البيرسون. Et du coup, je demande juste aux femmes d'être solidaires. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.